Hello guys, good morning. Ah, may tips ako guys kung paano i-reopen yung Gcash kung hindi mo open yung Gcash nyo guys. Ito guys, sundan nyo lang ako. Punta ka sa settings. Tapos hanapin nyo lang yung apps. Tapos punta kayo dito guys sa app management. Tapos hanapin nyo yung Gcash nyo guys. Gcash. Tapos dito kayo guys, storage usage, clear nyo lang guys, pindutin yung clear data. Tapos click nyo delete guys, delete. Tapos pag na-delete na, balik kayo sa settings, tapos hanapin yun yung yung about device. Tapos punta kayo sa version guys, click nyo lang yung version, tapos build number, pindutin nyo lang yung 3 beses, 8 beses guys, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan guys, lalabas yung screen lock nyo. Lagyan nyo lang yung password nyo guys. Tapos ito na, you're now in developer mode. So punta ka na balik ka ulit sa settings guys. Tapos search nyo lang yung developer option. Ito, developer option. Tapos i-click nyo lang dito sa guys, developer option. Tapos i-off nyo lang siya guys. Ito, i-off. Yan, naka-off na siya. Tapos punta kayo sa Gcash nyo guys, o sa Play Store. Punta kayo sa Play Store, search nyo yung Gcash. Yan guys, pag na-open na yung Gcash, pag may nakalagay open nyo guys. Pero pag nakalagay update nyo lang guys. Yun lang, maraming salamat.